अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। आई एम सो सॉरी, मैंने पिछले एक हफ्ते से आपको एपिसोड नहीं दी। बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी, इसकी वजह से मैं एपिसोड नहीं दे पा रही थी। आज आप लोगों के एपिसोड 17 है, लेकिन इंशाल्लाह ताला अब रोज़ जैसे आती थी वैसे आया करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं नावल के एपिसोड। नावल नेम है वो उकराट रमानिया खान यानी कि मैं, एपिसोड है 17। वो जैसे ही मलक वाला पहुंची तो अनवर मलक घर से बाहर ही निकलने वाले थे। डैड, दिया ने खुशी से उन्हें पुकारा और भागकर उनके गले लगी थी, जबकि अनवर मलक जो खुद दिया से मिलने के लिए खान के घर जाने वाले थे उसे देख खिल उठे थे। डैड की जान, डैड का प्यारा बेटा, डैड को बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। वो उसके माथे पर बोसा देते लाड से बोले, जिस पर दिया ने भी मुस्कुराते हुए आगे होकर उनके गाल पर लब रखे थे। मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गई। वो वापस उनके सीने से लगती हुई बोली, जिस पर अनवर मलक ने उसके सर पर बोसा दिया था। खान नहीं आया? उन्हें खान का ख्याल आया तो पूछा। नहीं, वो कोई ज़रूरी काम का कहकर गए हैं। कह रहे थे कि रात तक भी कर लेंगे। दिया के जवाब पर वो हैरान हुए थे। क्या मतलब रात को भी क्लिक कर लेगा? क्या तुम अब हमेशा वहीं उसके छोटे घर में रहोगी? उन्होंने हैरत और परेशानी से पूछा। जाहिर सी बात है डैड, अब वो खान का घर है और खान मेरा शोहर, तो मैं वहीं रहूंगी ना। दिया ने हाल के सोफे पर बैठते कहा। पर क्यों मेरी जान? तुम कैसे रहोगी वहाँ सारी जिंदगी? वहाँ ना एसी है, ना ही तुम्हारे कमरे जैसा शानदार कमरा है, बल्कि वो पूरा घर ही तुम्हारे एक कमरे जितना है। तुम नहीं रह पाओगी वहाँ, क्योंकि वहाँ कुछ भी तुम्हारी लाइफस्टाइल के मुताबिक नहीं है। वहाँ कुछ भी नहीं है, अनवर मलिक उसे समझाते हुए बोले, जिस पर दिया उनकी बात पर हंसी थी। क्यों नहीं है वहाँ कुछ भी? वहाँ खान है डैड, और यही मेरे लिए बहुत बड़ी दलील और वजह है वहाँ रहने की। दिया ने जैसे बात ख़त्म की थी, जबकि अनवर मलिक को फिक्र थी उसकी, क्योंकि वो उनकी लाडली और इकलौती बेटी थी। वो बचपन से ही सोहल रही थी, क्योंकि उसने आसाइशों से भरी जिंदगी गुजारी थी। अभी तो वो कह रही थी कि वो रह लेगी, क्योंकि अभी मौसम अच्छा था, मगर वो जानते थे कि जैसे ही गर्मियाँ आएंगी तो वो नहीं रह पाएगी। जबरिश, इकरा और जरेज शहर शिफ्ट हो गए थे। इस्लामाबाद शहर में ही तो पहले जबरिश और बालाज रहते थे। जब वो इस्लामाबाद पहुंचे तो जबरिश का दिल खिल उठा था, मगर उसने जरेज लोगों को अपनी खुशी महसूस ना होने दी थी, क्योंकि अगर जरेज को पता चलता कि इस्लामाबाद में ही बालाज रहता है तो वो जबरिश को फ़ौरन गाँव वापस ले जाता, और जबरिश ऐसा नहीं चाहती थी। अब उसे बस किसी भी तरह से बालाज से रब्ता करके उसे बताना था कि वो शहर आ गई है, ताकि उसकी परेशानी थोड़ी कम होती। ज़ोरेज़ इकरा को यूनी के गेट तक छोड़ गया था, जबकि जाते हुए उसने इकरा को कुछ ऐसा कहा था जिसकी वजह से वो तजस्सुस में पड़ गई थी, क्योंकि उसे ज़ोरेज़ की बात की समझ नहीं आई थी। खैर, अपनी आदत से मजबूर उसने तजस्सुस को भाड़ में झोंका और खुद एक साइड गेट से यूनी में दाखिल हुई। अंदर जाते हुए उसने ईमान को अंदर ढूंढने के लिए अपनी नज़रें इधर से उधर घुमाईं, क्योंकि उसने बता दिया था ईमान को अपने आने का, और ईमान ने ही उसे कहा था वो गेट के पास ही अंदर उसका इंतज़ार करेगी। उसने जब उसे आस पास ढूंढना चाहा तो वो थोड़ी दूर ही नजर आई, जिसे देखकर खुशी से हाथ हिलाती उसके करीब आ रही थी। कैसी हो मेरी खूबसूरत पठानी? ऐमान ने उसके पास आकर उससे ज़ोर से हक करते पूछा, जब कितने दिनों बाद अपनी दोस्त से मिलकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ कैसी हो? इकरा ने भी उसी चाहत और खुशी से पूछा। मैं भी फिट फाट हूँ, और अब तो और ज़्यादा अच्छी हो गई हूँ, क्योंकि तुझे जो देख लिया है। ऐमान ने उसके नकाब समेत ही गाल खींचते कहा, पर इकरा ने उसे घूरा था। अच्छा चलो, आओ तुम्हारा डिपार्टमेंट दिखाऊं। ईमान ने उसके घूरने को इग्नोर करते कहा, और उसका हाथ पकड़ उसे डिपार्टमेंट की जानिब ले जाने लगी, जबकि इकरा भी खुशी से उसके साथ जाने लगी। आज तुझे मैं अपने सरखान दिखाऊंगी। तुझे शौक था ना उन्हें देखने का? ईमान ने उसे उसके डिपार्टमेंट में ले जाकर स्लिप से उसका रोल नंबर, क्लास वगैरह देखकर उस क्लास को बता दिया था, और खुद उसे लिए मैथ डिपार्टमेंट के कॉरिडोर में खड़ी उससे बोली, जिस पर इकरा ने ड्रामाई अंदाज में आह भरी थी। बस कर दे ज़ालिम औरत, अब जले पर नमक ना छिड़क। तुझे पता है क्या मेरा निकाह हो गया, और मैं तेरे सर खान को नहीं रख सकती अपना क्रश, क्योंकि मेरे वो बहुत प्यारे हैं, और मेरे दिल को गोली की तरह ठा करके नहीं, बल्कि तोप की तरह ढस करके लगे हैं, जिसकी वजह से तेरे सर मेरा क्रश वाले चैप्टर से आउट हो गए हैं। इकरा की बातों पर ईमान हंस हंस बुरी हुई थी। शुक्र है मेरे सर खान की जान छूटी तुझसे, क्योंकि मेरे सर बहुत शरीफ है और तुम बेहद बेशरम। तुमने मेरे सर को भी ख़राब कर देना था। ऐमान की बात पर इकरा ने आंखें घुमाई थी। बस रहने दे, कोई इतने शरीफ तेरे सर खान। मर्द कभी शरीफ नहीं होता। इकरा के तब का कहने पर ईमान हंसते हुए उसे घूरा था। शर्म कर, क्या पता तेरी क्लास का कोई लेक्चर उन्हें मिल जाए, क्योंकि BS इकनॉमिक्स में भी मैथ पढ़ाई जाती है। तो शर्म कर ले, उस्ताद को ऐसे नहीं कहते। ईमान ने उसे शर्म दिलाते कहा, मगर इकरा को कब किसी की परवाह थी। अरे वो देख, वो हैं सर खान। ईमान की अचानक नज़र जब सर खान पर पड़ी तो इकरा का कंधा हिलाती वो बोली, जिस पर इकरा ने मुड़कर पीछे देखा, मगर जब उसकी नज़र अपने पीछे से गुजरते सर खान पर पड़ी तो वो सत्ते में रह गई थी।
اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ اس سے پہلے وہ گرتی ایمان نے اسے سہارا دیتے سنبھالا تھا۔ کیا ہوا اقرا؟ ایمان نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ سرخان ہے؟ اقرا نے حیرت کی زیادتی سے لڑکھڑاتے لہجے میں پوچھا، جس پر ایمان نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہی ہے سرخان، مگر تم کیوں ایسے پوچھ رہی ہو؟ ایمان نے نام سمجھی سے پوچھا۔ کیونکہ تیرے سرخان میرے مسٹر خان ہیں۔ اقرا کی بات ایمان کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ایمان کے پھر سے نہ سمجھی سے پوچھنے پر اقرا نے لمبا سانس کھینچا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں سرخان وہی ہے جس سے میرا نکاح ہوا ہے، یعنی تمہارا سرخان میرا شوہر بہرام خان ہی ہے۔ اقرا کے ڈیٹیل سے بتانے پر اب تو ایمان کی بھی آنکھیں کھلی تھی۔ ہاں، اس نے تو غور ہی نہ کیا تھا کہ سرخان کا نام بھی تو بہرام خان تھا۔ وہ کافی دیر تو حیرانگی سے اقرا کو دیکھتی رہی اور پھر قہقہا لگا کر ہنسی تھی اور ہنستی ہی چلی گئی تھی۔ ہاں 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 اقرا، تیری بات سچ ہو گئی، کیونکہ سرخان واقعی تیرے مسٹر خان بن گئے۔ اور اقرا یار، تو واقعی سرخان کی بیوی بن گئی۔ چل اب تو بول لے کہ سر کو جو بولنا ہے، کیونکہ اب تو تیرا حق ہے۔ ایمان کا ہنس کر برا حال ہوا تھا، جبکہ اس کے ہنسنے پر اقرا اس پر لعنت بھیجتی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ ایمان ابھی بھی وہیں کھڑی ہنس رہی تھی۔ اقرا کو اب سمجھ آئی تھی کہ صبح جب زوریز نے اس سے کہا تھا کہ تمہاری ایک سرپرائز ہے، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ سرخان ہی بہرام خان ہے۔ اسے ایک بار ہی مذاق میں کہا تھا اپنے بھائی سے کہ اگر فیاض والا چیپٹر کلوز ہوا تو اس کے کرش کو یاد رکھنا، اور واقعی اس کے بھائی نے اس کے کرش کو یاد رکھا تھا۔ اپنے بھائی کی محبت محسوس کر اقرا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ زوریز اقرا کو یوں ہی چھوڑ وہیں سے گاؤں چلا گیا تھا۔ آج اسے 2-3 دوسرے گاؤں میں بھی جانا تھا، کچھ مسائل دیکھنے۔ کہنے کو تو بہت بڑے رتبے والی بات تھی کہ وہ 15 گاؤں کا سردار تھا۔ دیکھنے والے اسے دیکھ کر آہیں بھرتے ہیں، مگر صرف وہی جانتا تھا کہ اس کے لیے کتنا مشکل ہوتا تھا 15 گاؤں کو ایک ساتھ دیکھنا اور سنبھالنا۔ دوسرے گاؤں جانے سے پہلے وہ حویلی گیا تھا، کیونکہ اس کی عادت تھی ہر صبح چچا سے بات کرنے کی۔ وہ اس کی بات کا جواب تو نہیں دیتے تھے، پر اسے سکون ملتا تھا اپنی ٹینشن ان سے بانٹ کر۔ چچا کے پاس کچھ دیر بیٹھ وہ واپس جانے لگا تو چچی نے روک لیا۔ سوریز، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ چچی کے کہنے پر وہ رکا تھا۔ جی بولیں چچی، اس نے ادب سے کہا۔ بیٹا، میں کہتی اچھی تو نہیں لگتی، پر ضروری ہے۔ دیکھو سب تمہارے سامنے ہے، چچا تمہاری کوما میں ہے، فیاض ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا گیا، اور میں بھی بہت بیمار رہتی ہوں۔ تو میں کہنا چاہتی تھی کہ تم شادی کے بارے میں سوچو، کیونکہ میں اپنی زندگی میں ہی فرح کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ چچی نے دنیا بھر کی اداسی اور مظلومیت لہجے میں سموئے کہا، جبکہ اپنے کمرے کے دروازے کے پیچھے چھپی فرح بھی خوشی اور تجسس سے زوریز کے جواب کی منتظر تھی۔ آپ فکر نہ کریں چچی، انشاءاللہ چچا بھی ٹھیک ہوں گے اور آپ کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ رہی بات فرح اور میری شادی کی، تو ظاہر سی بات ہے وہ میری مانگ ہے اور اس کی شادی مجھ سے ہی ہوگی، لیکن ابھی مجھے سال بھر کا وقت دے۔ زوریز کے جواب پر دونوں ماں بیٹی کھل اٹھی تھی۔ ہاں بیٹا، کوئی نہیں، جہاں اتنے سال انتظار کیا وہاں ایک اور صحیح، چچی نے چاپلوسی بھرے لہجے میں کہا، جبکہ زوریز محض مسکراتا انہیں خدا حافظ بول وہاں سے چلا گیا تھا۔ سو ریڈر، یہ تھی ہماری ایپیسوڈ 17۔ امید ہے آپ سب لوگ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ضرور ایپیسوڈ کیسی لگی، اور ہاں، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے تاکہ آنے والے ایپیسوڈ آپ کو ملتی رہیں۔ سو اسٹے بلیسڈ ود ہیپینس۔ اللہ حافظ۔